Damos inicio a Onconefrología bajo la coordinación de Karina Soto de Portugal y Óscar Novoa de Uruguay. Continuamos con Anti-Cancer Drug-Induced Glomerular and Tubular Dysfunction por Ellerson C. Costalonga de Brasil. Bom dia a todos. O tema da minha aula, né, é disfunções glomerulares e tubulares induzidas por medicações antineoplásicas, tá? Primeiramente, né, queria agradecer à comissão organizadora pelo convite. E eu tentei fazer uma revisão, né, do que há na literatura e associei um pouco, né, do conhecimento que eu adquiri nos últimos 10 anos, trabalhando especificamente com esse perfil de pacientes, né, de pacientes com câncer e doenças renais, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um dos maiores hospitais oncológicos da América Latina. O tratamento antineoplásico, né, pode ser assim dividido em quimioterapia convencional, terapias-alvos, imunoterapias, né, que são mais recentes e direcionadas, né, para alvos moleculares, e hormonioterapia. Dentro de cada classe dessas drogas, a gente tem algumas medicações que vão poder induzir diferentes tipos de doença renal. Essa doença renal pode se manifestar como injúria renal aguda, que é, assim, disparado, né, a manifestação mais estudada, né, inclusive vocês vão ter uma aula depois disso, ou pode se manifestar também como disfunção tubular em glomerulopatias, que, como eu disse, né, é o enfoque da minha aula. Começando então pelas glomerulopatias, né, glomerulopatias associadas ao tratamento antineoplásicos são complicações raras. As evidências estão limitadas basicamente a relatos ou séries de casos. Obviamente, a gente precisa, né, de uma biópsia renal para a confirmação desse diagnóstico, e a gente precisa ter muito cuidado, né, de excluir outras causas de glomerulopatias antes de atribuir a um antineoplásico essa complicação, tá? Algumas drogas, né, incluindo alguns antineoplásicos, elas podem induzir uma lesão direta para o podócito, levando à ocorrência de podocitopatias, tá? Que podem variar, né, entre as doenças de lesões mínimas, a glomeruloesclerose segmentária focal, ou mesmo uma glomeruloesclerose segmentária focal, né, que eu chamo de GESF, colapsante, tá? Então, a gente tem alguns antineoplásicos aqui. Primeiro que eu vou, né, comentar com vocês, a primeira medicação é o pamidronato, que nem é um antineoplásico em si, né? Ele é um bisfosfonato, um antirreabsortivo ósseo, né, que é utilizado principalmente para pacientes com mieloma múltiplo ou pacientes com metástases ósseas de câncer de mama, por exemplo, tá? Existem relatos, né, das diversas podocitopatias com essas medicações, com essa medicação, mas eu queria chamar a atenção aqui para a associação dela com a GESF colapsante, a glomerulosclerose segmentária focal colapsante. Então, eu trouxe aqui, né, essa série de casos com 7 pacientes que estavam em uso de pamidronato e desenvolveram uma glomerulosclerose segmentar e focal colapsante, tá? Manifestação clínica, como a gente espera para essa doença, né, disfunção renal progressiva, muitas vezes evoluindo para diálise, associada à síndrome nefrótica em todos os casos. Mas eu queria chamar a atenção aqui que normalmente esses pacientes estavam utilizando a medicação por vários meses, né, aqui no mínimo 8 a 9 meses, e muitos deles receberam uma dose muito acima da que habitualmente é utilizada, de 90 miligramas por mês, tá? Tem paciente aqui que recebeu 4 vezes a dose habitual. Então, parece ter uma relação clara de dose-dependência, tá? Outras drogas, né, dos quimioterápicos convencionais que podem estar associados à podocitopatia são as antraciclinas, né, que a gente conhece mais a doxorubicina, também chamada de adriamicina,
Essas drogas, elas estão bastante associadas à cardiotoxicidade, né, à insuficiência cardíaca, mas também podem induzir podocitopatias, né, inclusive a adremicina, ela é bastante utilizada em estudos experimentais, né, para induzir GESF em ratos, né. E também, do ponto de vista clínico, existem alguns relatos, algumas pequenas séries de casos associando essas drogas a quadros de podocitopatias, principalmente lesões mínimas. Tá? Bom, passando da quimioterapia convencional para a imunoterapia, a gente tem os interferons, tá? que estão classicamente associados a podocitopatias, mas atualmente nem são tão utilizados no tratamento do câncer, né? Essas medicações atualmente não são tão utilizadas. Do grupo das imunoterapias, a droga, né, a classe de drogas que vem ganhando muita importância, né, ao longo já de alguns anos, são os inibidores de checkpoint, né, que estão virando aí um tratamento padrão para diversos tipos de neoplasias, e a gente precisa estar atento como que funcionam essas drogas. Vou falar um pouco mais sobre elas. Esses inibidores do checkpoint, eles são anticorpos monoclonais que são dirigidos contra receptores inibitórios na superfície do linfócito, tá? Que são o CTLA4 ou o PD-1. Em situações fisiológicas, a estimulação desses receptores leva a uma inibição da atividade dos linfócitos, né? Eles previnem uma hiperativação do sistema imune. O problema é que algumas células cancerosas utilizam esse sistema como mecanismo, né, de proteção contra a própria imunidade. Tá? Então, por exemplo, essa célula cancerosa, né, através da expressão desse ligante do PD-1, ela acaba impedindo a ação desse linfócito contra ela. Tá? O que esses anticorpos fazem? Eles bloqueiam esse sinal inibitório do sistema imune, permitindo que um linfócito ativado ataque, né, a célula neoplásica. O problema é que isso facilita a ativação dos linfócitos, né, de maneira sistêmica. Então, alguns efeitos colaterais imunomediados, né, quase como uma reação autoimune, acontece em diversos órgãos, pode acontecer em diversos órgãos, nos pacientes que estão tratando com essa medicação. Trato gastrointestinal, pele e pulmão são os principais órgãos afetados, mas a gente sabe que ali em torno de 1 a 4% dos pacientes usando, né, esses imunoterápicos podem evoluir com injúria renal aguda diretamente relacionada a essas drogas, e quando é feita uma biópsia desses pacientes, o achado, né, mais clássico, mais típico, é a nefrite intersticial. Só que além da nefrite intersticial, algumas, né, glomerulopatias já foram relatadas, né? Essa revisão sistemática, ela juntou aí 27 artigos, incluindo 45 pacientes com glomerulopatias diagnosticadas em vigência de tratamento com esses imunoterápicos. E eles encontraram como principais diagnósticos as podocitopatias, em 24%, mesma proporção ali, vasculites pós-imune. De maneira bem interessante, o terceiro diagnóstico foi de uma glomerulonefrite por C3. Tá? Então, essa possibilidade, né, de associação entre o inibidor de checkpoint e uma glomerulopatia reforça a necessidade de uma avaliação nefrológica, né, num paciente que esteja utilizando essa medicação e que apresente, né, alguma disfunção renal, e também da necessidade de uma biópsia renal, principalmente naqueles pacientes que evoluírem com proteinúria, hematúria, né, sinais de alguma doença glomerular. Por fim, né, como causa de podocitopatias, eu vou comentar um pouco sobre os antiangiogênicos, né, os inibidores do fator de crescimento endotelial vascular. O VEGF, né, ele é importante na biologia tumoral, para a neoangiogênese, né, mediada pelo VEGF, é importante para a expansão do tumor. Tá? Então, o tratamento antineoplásico, né, em diversos tipos de tumores, incluem inibidores do VEGF. Essas medicações, elas podem, por exemplo, né, ser um anticorpo monoclonal contra o VEGF circulante, no caso do bevacizumab,
ou podem ser medicações inibidoras das tirosina quinases relacionadas ao receptor do VEGF, né? Então, elas meio que bloqueiam a sinalização intracelular a partir da ativação dos receptores do VEGF. Isso tem uma importância clínica para a gente, né? Essa diferenciação do tipo de droga. São drogas utilizadas para tratamento, né, de câncer de rim metastático, pulmão. Do ponto de vista da gente, como nefrologista, as complicações mais comuns são hipertensão e proteinúria, que pode acontecer ali por volta de 20% dos pacientes, mas varia conforme o tipo de droga e conforme a dose também, tá? Apesar de serem possíveis, né, algumas manifestações mais graves acabam sendo exceção. Então, a síndrome nefrótica e microangiopatia trombótica, por exemplo, podem acontecer, mas são exceção, né? E por que essas drogas, né, levam a podocitopatias ou até microangiopatia trombótica? De maneira bem simples, né? Os podócitos, eles produzem VEGF. E essa sinalização do VEGF com a barreira de filtração glomerular é importante para a manutenção de um endotélio bem funcionante, tá? E também da barreira de filtração glomerular como um todo. Então, o bloqueio farmacológico, né, do VEGF vai favorecer, por lesão endotelial, a ocorrência de fenômenos trombóticos glomerulares ou por, né, alterações podocitárias, por exemplo, o desenvolvimento de proteinúria e podocitopatias. Esse trabalho, né, ele avaliou 100 pacientes com doença renal relacionada ao uso desses antiangiogênicos, né, que foram diagnosticados por biópsia renal, tá? Eles conseguiram definir 2 padrões histológicos, né? Queria só, né, chamar a atenção que esse é um trabalho, né, de biópsia renal, então é uma população selecionada, né? Não estou querendo dizer que todos os pacientes, né, com lesões por antiangiogênico vão desenvolver esses tipos de lesão, tá? Mas dentro desse trabalho, né, ele teve 2 grupos principais. O primeiro grupo aqui, 1/4 dos pacientes deles manifestou como o diagnóstico histológico era de podocitopatia. Nesse grupo, teve um predomínio maior de pacientes com história de nefrectomia prévia, mas de maneira interessante, essa complicação foi bastante associada ao uso daqueles inibidores de tirosina quinase, né? Tem o sunitinib, o sorafenib, atualmente o pazopanib é bastante utilizado também. Mas na maioria dos pacientes, o principal diagnóstico, né, encontrado foram alterações glomerulares compatíveis com microangiopatia trombótica. E nesse caso, a medicação mais associada foi um anticorpo monoclonal dirigido contra o VEGF, o bevacizumab, tá? E o que eu queria chamar a atenção, né, é que da manifestação clínica não tem diferença entre os 2 grupos, e mesmo no grupo microangiopatia trombótica, a função renal é normal, né? A apresentação clínica parece ter sido basicamente uma proteinúria, tá? E outra característica, né, da microangiopatia trombótica associada aos antiangiogênicos é que, normalmente, ela não cursa com aqueles sinais de anemia hemolítica microangiopática que a gente está acostumado, né? Então, o paciente não tem plaquetopenia, não tem anemia com esquizócitos periféricos, tá? E do ponto de vista histológico, é uma microangiopatia que normalmente está limitada ao glomérulo, né? Não tem tanta lesão arteriolar, como a gente vê em outras causas de microangiopatia trombótica, principalmente, por exemplo, de uma síndrome hemolítica urêmica, né? É uma doença basicamente glomerular, tá? E o que a gente faz, né, diante de um paciente que chega no nosso consultório, utilizando um inibidor de VEGF com proteinúria? Na maioria das vezes, a gente vai basicamente controlar a pressão e observar o nível de proteinúria, tá? A sugestão de interromper a terapia vai ser discutida, né, e sugerida para o oncologista, essa é sempre uma decisão compartilhada, principalmente para pacientes com proteinúria maior que 3,5 gramas por dia, persistente após o controle da pressão arterial,
para pacientes com síndrome nefrótica, piora da função renal sem outra causa aparente, ou naqueles pacientes com microangiopatia trombótica. Tá? A melhora, a tendência é de melhorar com a interrupção, normalmente demora um pouco, não é uma melhora imediata, demora algumas semanas, tá? E a gente pode reiniciar o tratamento, né, monitorizando o paciente, principalmente na ausência de um diagnóstico de microangiopatia trombótica. Bom, né, o tratamento oncológico várias vezes envolve mais de uma droga, e muitas vezes são duas drogas nefrotóxicas. E se a gente associar um inibidor de checkpoint, né, com um inibidor do VEGF, que eu já mostrei aqui para vocês, que são duas drogas potencialmente associadas a podocitopatias, por exemplo. Isso tem sido feito para tratamento do câncer renal avançado, por exemplo. Então, esse aqui foi um trial randomizado, publicado no New England, acho que de 2019. Ele associou um inibidor de checkpoint, o pembrolizumab, com um inibidor do VEGF, axitinib, e comparou com o sunitinib isoladamente, que é um inibidor do VEGF. Tá? Quem utilizou essa associação sobreviveu mais do que o tratamento isolado. Mas, né, assim, do ponto de vista do nefrologista, o que interessa? A incidência de proteinúria, por exemplo. No grupo associação, foi maior, quase 2 vezes, do grupo em que utilizou essa medicação de maneira isolada, né, que utilizou um anti-VEGF de maneira isolada, tá? 17 contra 11%. Mas, de maneira geral, essa proteinúria, ela costuma ser leve e assintomática, tá? E, menos frequentemente, né, raramente ela atinge um valor que seria ali equivalente aos 3,5 gramas por dia, que é o que a gente sugere alguma modificação no tratamento do anti-VEGF, tá? Então, proteinúrias grau 3, né, maiores que grau 3, que seria o equivalente a proteinúria de 3,5 por dia, só 3% do grupo combinado e 1% do grupo VEGF. Tá? Então, apesar, né, de inicialmente parecer perigoso, essas medicações se mostraram seguras do ponto de vista renal. Além, né, dos inibidores do VEGF, como causa de microangiopatia trombótica, existem outros antineoplásicos associados também. Então, a gente tem as platinas, o inibidor de mTOR, carfilzomib, os próprios interferons, tá? Mas desse grupo aqui, o que costuma, né, ser, eu acho que mais relatado é a gencitabina, que leva a uma lesão endotelial direta, tá? Induzindo uma microangiopatia trombótica em alguns pacientes. É uma complicação rara, tá? Da gencitabina, principalmente se a gente procura na literatura pacientes que tiveram uma confirmação histológica renal. Dose dependente, então, não é aquele paciente que recebeu uma dose de gencitabina. É um paciente que já vem utilizando a gencitabina por vários meses, com uma dose cumulativa elevada. A apresentação é como uma síndrome hemolítica urêmica clássica, né, típica. Então, os pacientes são muito hipertensos, com lesão renal aguda e anemia hemolítica microangiopática, né, em grande parte das vezes. O prognóstico renal é ruim, o prognóstico, né, de sobrevida desses pacientes é ruim, normalmente é um câncer metastático já, tá? E aí evolui com uma complicação grave, então é bem delicada a situação. E nessa complicação a gente acaba, né, orientando a suspensão definitiva do tratamento, porque a tendência do paciente é manter a lesão renal e ficar em diálise. Tá? Existem algumas publicações a respeito do uso do eculizumab, né, ou de algum inibidor do complemento, ou mesmo de plasmaféres nessa situação, mas não existe nenhuma recomendação específica sobre isso, e a gente tem que levar em consideração que é um paciente com prognóstico, né, com uma sobrevida esperada, né, por conta da neoplasia já reduzida. Tá? Bom, passando agora, né, o foco para os túbulos, tá? Aqui, né, do ponto de vista da gente que trabalha como nefrologista lidando com esses pacientes, as tubulopatias ou distúrbios eletrolíticos, né, são mais comuns, bem mais comuns que as glomerulopatias, principalmente induzidas por drogas. Nessa tabela aqui, né, eu estou mostrando para vocês uma lista de drogas
e com distúrbios hidroeletrolíticos que são comumente associados, não necessariamente por disfunção tubular nessa tabela, tá? Então, a cisplatina está classicamente associada à hipomagnesemia, a ifosfamida à síndrome de Fanconi, a ciclofosfamida é uma causa, né, reconhecida de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, de CIAD, tá? Algumas medicações estão associadas, né, alguns inibidores do fator de crescimento epidérmico, que eu vou falar mais aí para magnesemia, tá? E aqueles inibidores de checkpoint estão associados à hiponatremia por mecanismos endócrinos, né? Isso é bem interessante. Eles podem evoluir com hipofisite, hipotireoidismo, insuficiência adrenal por um mecanismo imune, né? Parecido com o que eu mostrei para o rim, para vocês. E isso, né, é bastante relatado, tá? Eu escolhi aqui a hipomagnesemia e a lesão tubular proximal para falar com um pouco mais de cuidado. Então, na hipomagnesemia em pacientes com câncer, as principais causas vão ser desnutrição, uma redução da absorção intestinal por diarreia, por cirurgia intestinal ou pelo próprio antineoplásico, levando, né, uma redução da absorção, ou por perda renal, tá? Que aí as drogas mais, né, as duas classes mais associadas são as platinas, principalmente a cisplatina, e os anticorpos monoclonais inibidores do EGF. Para diferenciar uma perda renal das outras causas, a gente tem que usar a fração de excreção de magnésio, tá? Que para pacientes com função renal normal, ali um nível maior que 2 já é sugestivo de perda renal. Falando aqui especificamente, então, né, dos anticorpos monoclonais, inibidores do fator de crescimento epidérmico, tá? A gente tem o cetuximab e o panitumumab, são drogas utilizadas normalmente para o tratamento de câncer de cólon metastático e são bastante associadas à hipomagnesemia. E, né, por que isso acontece? No tubo contorcido distal, cerca ali de 10% do magnésio é reabsorvido. E olhando com detalhe, né, essa célula lá do tubo contorcido distal, a absorção transcelular do magnésio, ela é realizada através de um canal na membrana apical, tá? Que reabsorve o magnésio do lúmen tubular para dentro da célula e a partir daí para o sangue, tá? A expressão desse TRPM6, ela é controlada pelo EGF, tá? Então, num paciente, por exemplo, usando o cetuximab, né, esse receptor do EGF vai estar bloqueado pelo anticorpo. Isso vai levar a uma downregulation da expressão desse TRPM6, favorecendo, então, a perda de magnésio renal e hipomagnesemia. Tá? Na maioria das vezes, essa hipomagnesemia não vai estar associada a complicações graves, tá? Mas, assim, a gente sabe, né, que em alguns casos isso pode induzir arritmia cardíaca, convulsões, o paciente pode ter cãibra, então precisa ser monitorizado. Uma outra classe de droga associada à hipomagnesemia são as platinas. E aqui a cisplatina é a principal, né? A carboplatina e a oxaliplatina a gente considera como tendo um perfil bem mais brando de toxicidade do que a cisplatina. A cisplatina aí tem mais de 40 anos de história, né? E é utilizado para diversos tipos de tumores. A toxicidade renal continua um fator limitante da utilização dessas drogas, tá? Ela entra na célula também, né, através de transportadores específicos na membrana basolateral. Uma vez dentro da célula, vai estimular vias inflamatórias, de apoptose ou de estresse oxidativo, que teoricamente leva a uma lesão predominante, né, do túbulo proximal, mas que pode afetar todos os segmentos tubulares. Tá? Manifestação clínica clássica de uma lesão renal aguda, né, uma injúria renal aguda, não oligúrica associada à hipomagnesemia. Normalmente é reversível e é dose dependente. Então, quanto maior a dose em cada ciclo, ou quanto mais ciclos o paciente tem, né, maior a chance de ele evoluir com disfunção renal. A prevenção, a gente faz basicamente hidratação, pré-quimioterapia, e normalmente, né, nesse soro que o paciente recebe antes da quimioterapia, né, nessa expansão volêmica, já é suplementado magnésio, tá?
quanto de volume e quanto de magnésio, isso varia de centro oncológico para centro oncológico, não é tão definido na literatura. Em relação ao tratamento, eu não vou abordar aqui todos os aspectos de reposição de magnésio. Os pacientes com câncer têm algumas particularidades, tá? Eles normalmente não vão requerer a suspensão do tratamento antineoplásico, então, basicamente, a gente repõe o eletrólito e continua o tratamento, tá? A reposição oral, muitas vezes, é dificultada, né? O paciente tem náuseas e vômitos pós-QT, ou tem algum fator, né, que reduz a absorção do magnésio oral que a gente está fazendo para ele, por exemplo, por cirurgias prévias, né? Em casos graves, mesmo para pacientes ambulatoriais, a gente vai precisar fazer infusão endovenosa do magnésio, cada 3 dias, o semanal, aí a gente tem que avaliar caso a caso. Bom, agora, né, passando da hipomagnesemia para disfunção tubular proximal, a ifosfamida é a principal droga associada a esse tipo de complicação, né? Ela é um agente alquilante, bastante utilizado para sarcomas e neoplasias hematológicas. Também entra na célula através, né, de um transportador específico, metabolizado e tem um metabólito tóxico, né, que é o cloroacetaldeído, que é o que vai levar à lesão, predominantemente lesão tubular proximal. Manifestação clínica, quando ocorre, né, assim, não são todos os pacientes, na verdade é uma minoria dos pacientes que evoluem, né, com complicações, mas quando ocorre, normalmente é uma ira não oligúrica com algum sinal de disfunção tubular proximal. O que é uma disfunção tubular proximal? Então, acidose hiperclorêmica, hipocalemia, hipofosfatemia, glicosúria com glicemia normal, hipouricemia, todos esses por perda renal. Tá? Se, né, todas essas manifestações vêm junto, a gente chama de síndrome de Fanconi, mas na maioria das vezes a gente nem encontra todas essas alterações ao mesmo tempo, né? O paciente tem ali um Fanconi parcial, né? Poderia dizer assim. Normalmente é reversível também e dose dependente, né? Os principais estudos com ifosfamida vêm de criança, a gente tem pouco estudo em adulto até, na verdade. Mas existe uma relação, né, de dose e dependência, sim. E tanto a ifosfamida quanto a cisplatina, né, apesar de, na grande parte das vezes serem reversíveis, elas podem, né, induzir lesões tubulares ou mesmo uma doença renal crônica que vai persistir por anos, mesmo após a interrupção da droga, tá? Então, a gente precisa ter isso na cabeça de que pode ser uma causa de disfunção tubular ou disfunção renal crônica a exposição à quimioterapia. Bom, passando aqui para a hipofosfatemia, né, já para o fim da aula, a hipofosfatemia em pacientes com câncer é comum até, principalmente para pacientes internados. A minha impressão de que, né, desnutrição e deficiência de vitamina D são fatores bem importantes. A gente tem que lembrar algumas causas raras, por exemplo, a achiomalácia oncogênica ou uma tubulopatia proximal por cadeia leve no paciente com mieloma múltiplo. Tá? Em relação às drogas, né, elas podem afetar a remodelação óssea, por exemplo, os bisfosfonatos, obviamente, e alguns inibidores de tirosina quinase, né, o sorafenib, imatinib, podem estar associados à hipofosfatemia. Isso não é tão incomum, tá? Já vi alguns casos. Como causa, né, de perda renal do fósforo, a gente tem a ifosfamida. Bom, é isso. Então, né, resumindo o que eu falei para vocês nessa aula, a gente tem, né, em relação às glomerulopatias versus, né, induzidas pelo tratamento antineoplásico, é um evento raro. As principais associações são o pamidronato, interferon, antiangiogênicos e agora os inibidores de checkpoint como causa, né, de podocitopatias, tá? Nós temos também algumas drogas, principalmente a gencitabina e os antiangiogênicos associados à microangiopatia trombótica. Lembrar que os antiangiogênicos, como causa de microangiopatia trombótica, nem sempre a gente vai encontrar anemia hemolítica e plaquetopenia. A gente precisa ficar atento a esses pacientes. E a gente tem que excluir outras causas de glomerulopatias antes de interromper o tratamento antineoplásico.
A gente precisa excluir causas primárias, ou mesmo uma glomerulopatia paraneoplásica, porque, né, uma vez que a gente faz esse diagnóstico, a gente acaba sugerindo, no mínimo, uma interrupção temporária de um tratamento que muitas vezes é o definitivo para o paciente, né? Pode ser a primeira linha ou pode ser a última linha do tratamento oncológico. Então, assim, eu acho importante a gente ter certeza dessa associação antes de recomendar, né, de discutir com o oncologista a interrupção do tratamento que muda a vida do paciente. Tá? E do ponto de vista, né, das tubulopatias, é um evento mais frequente, a gente vê no dia a dia. As principais associações são da hipomagnesemia com as platinas ou os anticorpos monoclonais, inibidores do VEGF, e também a tubulopatia proximal pela ifosfamida, mas aqui é mais fácil de lidar. A gente basicamente repõe os eletrólitos e continua o tratamento. Normalmente não estão associadas a complicações muito graves, tá? Bom, obrigado a todos, né? Esse aqui é o nosso hospital. Essa aqui é a equipe de onconefrologia. Estou à disposição, né, para discutir a respeito de casos ou colaborações em pesquisas, enfim. Né, obrigado a vocês aí pela atenção. A continuación, la presentación AKI and Cancer por Mark Peracela de Estados Unidos. Hello, everyone. My name is Mark Perazella, and it's a pleasure to speak to you today about acute kidney injury and cancer. I'd like to thank Dr. Karina Soto Rios and the committee for the Congress of Nephrology. These are my disclosures. My objective today will be talking about a cancer and acute kidney injury, looking at the malignancies that cause it and the therapies that are also an important part of acute kidney injury in cancer patients. Some background, as you all know, acute kidney injury is common in cancer patients, particularly those who require hospitalization. It is highest with certain types of malignancies, including myeloma, liver cancer, lymphoma, and so on. Medications are a really important cause of AKI in these patients. And often patients require renal replacement therapy to manage their acute kidney injury. And unfortunately, when a patient develops AKI, they have an increased morbidity and mortality. This slide is to show you a study published out of Canada, where they looked at patients undergoing cancer therapy for 7-year period, 2007 to 2014. And what I want to point out is that 1 in 10 patients developed either acute kidney injury requiring dialysis or acute kidney injury requiring hospitalization. And the annual incidence was 8 to 52 per 1,000 patient years. And importantly, AKI was highest in those with myeloma, bladder cancer, leukemia, and kidney cancer. And you can see the numbers here: death high, AKI, and ESRD. Looking at a study from France over a 4-year period, patients who were admitted to the ICU with cancer, they were all solid tumor patients. KDIGO AKI importantly occurred in nearly 60% of these patients, so a significant number with a high mortality above 1/3 of patients. You can see the causes of AKI here: sepsis, hypovolemia, and kidney obstruction, as well as tumor lysis syndrome, hypercalcemia, and more than one etiology. And stage 3 AKI was present in more than 1/4 of patients. And here you can see the importance of stage 3 AKI in these patients and death. So, how does AKI occur in cancer patients? Well, all sites of the kidney can be involved by cancer: the vasculature, the glomerulus, the proximal tubule, the interstitium, the distal tubules and collecting systems. And here's just some of the list of the cancers or its therapies that can do this. And that's sort of going to be the gist of my talk here. So I'm going to cover very briefly myeloma because that's being covered elsewhere. I'll focus on lymphoma, tumor lysis syndrome, hypercalcemia, and 2 important medications. So a word about multiple myeloma. As you know, there are multiple reasons why kidney injury can occur with myeloma: hypercalcemia, a whole host of lesions, drug nephrotoxicity,
But the important one that we all focus on is excess paraprotein production, which can lead to acute kidney injury, chronic kidney disease, and other lesions. The major things we see are immunoglobulin light chain related glomerular injury, proximal tubulopathy, and light chain cast nephropathy, which is probably one of the most important causes. And I show you that here to give you an idea of how it occurs. So the light chain is produced and filtered, and in the proximal tubule, it enters the CDR3 binding region on this light chain, then combines with the peptide domain on uromodulin. With that combination, they form a gel in the tubule lumen, and in the setting of certain urine characteristics like high osmolality, high sodium, high calcium, gel formation becomes cast formation, these hard glass-like casts, which then elicit an inflammatory cell reaction, ultimately causing what we call light chain cast nephropathy, which you can see here on light microscopy and immunofluorescence of a monoclonal light chain. How do we treat it? Well, the most important thing is anti-myeloma drugs, which have evolved and are very effective and have made a big impact on the outcome of kidney injury in these patients. Plasmapheresis is a third level therapy that is probably not very good. There was a lot of promise with high cutoff hemodialysis. However, 2 studies sort of question this validity. We have the Meyer study and the Ulight study. The Meyer study showed no benefit at the primary outcome of 3 months, but did show less hemodialysis dependence at 6 and 12 months. In contrast, the Ulight study showed no benefit at 3, 6, and 12 months, and actually showed increased harm in the form of infections in the high cutoff hemodialysis group. Importantly, neither of these studies showed any impact of high cutoff hemodialysis on mortality. Moving to tumor lysis syndrome. As you know, tumor lysis syndrome is the breakdown of cancer cells either with therapy or spontaneously. There's a number of malignancies that could do that are primary hematologic. There's a definition I will briefly go over called laboratory and clinical tumor lysis. Risk factors, I will review large tumor burden, high chemosensitivity, and risk factors. The metabolic complications are what we deal with as nephrologists. And then finally, outcomes also we deal with as nephrologists, AKI being a big one. So let's take a look. So if we have a malignancy and the cells lyse, they release purines, potassium, phosphate, and cytokines, ultimately resulting in acute kidney injury from a lot of a cytokine type of storm, hyperphosphatemia, hyperkalemia, and then hyperuricemia, which as humans we cannot excrete as allantoin. When this happens, hyperuricemia and hyperphosphatemia and hypocalcemia can lead to further acute kidney injury through crystal deposition. And when you have acute kidney injury, they can also ultimately worsen these factors here. And you can see that all of them get worse when you can't excrete uric acid, potassium, and phosphate. So how do we define it? Well, there's laboratory tumor lysis syndrome, which essentially is having greater than 2 of these metabolic complications I just reviewed. And here's the numbers. And then clinical tumor lysis becomes important when you have lab tumor lysis and one of these clinical findings, acute kidney injury, a seizure, cardiac arrhythmia, or sudden death. What are the risk factors? Well, the risk factors for tumor lysis syndrome are tumor mass, large tumor mass, extensive metastases, lots of end organ involvement and infiltration. You have cells at a high rate of cell proliferation, which makes them at very high likelihood to break down. LDH and white cell count are examples of that, for example, in lymphomas and leukemias, and then cancer cell type, I already mentioned. There's diffuse cell lysis potential. Certain malignancies are very chemosensitive, and then the intensity of the chemotherapy. Finally, and importantly, underlying conditions. If you have acute or chronic kidney disease, you are at high risk in the setting of tumor lysis to develop a complication if you have hypotension, volume depletion, or other nephrotoxin exposure.
So let's look at tumor lysis in regards to hyperuricemia for a minute. Well, as you know, the pathway is hypoxanthine is converted to xanthine and uric acid by xanthine oxidase. Uric acid then is excreted in the urine, resulting in acute urate nephropathy. You see these nice crystals in the urine or in the kidney biopsy specimen. To deal with this, xanthine oxidase inhibitors, allopurinol and febuxostat, are given to try to prevent the formation of uric acid. And they are fairly effective. However, many times patients already have a high uric acid and this offers no benefit. In this case, rasburicase allows you to metabolize uric acid to allantoin and excrete this unproblematic metabolite, reducing your development of acute uric acid nephropathy. So how do we handle these patients? How do we approach them? Well, first we risk stratify based on what I already mentioned to you. And if we find them to be low, we tell patients to drink a lot of fluids and we give them IV fluids. If they're medium to high risk, then they're going to require IV fluids intravenously, at least 3 liters a day, and prophylactic allopurinol. The fluid we use is important to avoid bicarbonate containing because that might increase your risk for nephrocalcinosis. Once we've prophylaxed them, we initiate chemo and monitor for tumor lysis syndrome. If there's no tumor lysis, we continue monitoring. However, if tumor lysis syndrome occurs and is problematic, we look at it, and if the uric acid is high, which is often the case, we give rasburicase. If there's other complications, hyperkalemia, severe hyperphosphatemia, acute kidney injury, and so on, we manage those and often have to use renal replacement therapy. So let's move to now hypercalcemia malignancy, another important complication seen in patients with cancer. Malignancy is the most common cause of moderate to severe hypercalcemia. Calciums are generally greater than 14. Hypercalcemia develops in 20 to 30% of patients with cancer during their course and is often associated with acute kidney injury through multiple mechanisms that I will review. Finally, prognosis is poor, with older studies showing a median survival of 30 days for those who have significant hypercalcemia. These numbers have improved a bit with better therapies. So how does it happen? Well, I break them down into sort of categories of types of cancers and what they secrete. So lymphomas, leukemias, squamous cell carcinomas, adenocarcinomas, renal cell, and then myeloma and cancers with bony mets. So lymphomas are often associated with calcitriol, 1-alpha hydroxylase activity that allows calcium to go up. These cancers are associated with PTHrP, which is just like PTH causing hypercalcemia. And finally, local osteolysis, prostaglandin and cytokine production locally can all lead to hypercalcemia, which can lead to AKI, which then can worsen hypercalcemia via reductions in calcium excretion in the urine. So how does it cause AKI? Well, there's a bunch of mechanisms. There's the effect on calcium causing afferent vasoconstriction, so a prerenal phenomena. This is especially a problem when you have ongoing sodium and water losses, so they're volume depleted. So volume depletion, afferent constriction equals AKI. And then also you can have acute nephrocalcinosis in cases where there's severe elevations in calcium and phosphate. This is fairly rare, but the major mechanisms being here. How do you treat it? Well, once they have hypercalcemia, you try to break them into groups. Those who are hypervolemic, those who are hypo or euvolemic, and those who have a variable volume status but have AKI or AKI and CKD. So going from right to left, if they're hypervolemic, obviously you don't want to pour fluids in them, so you give them a loop diuretic. If they're hypovolemic or euvolemic, here you can give aggressive IV fluids to try to increase calcium excretion by the kidneys and reduce the hypercalcemia. And then finally, if they have severe AKI or AKI with CKD that's not responsive to fluids, if they're volume depleted, you may need to do dialysis. And sometimes hypervolemic patients will need dialysis if they're not responsive to loop diuretics. In addition to that, you're going to try to lower calcium by directly acting on the mechanism. So IV bisphosphonates will help reduce bone release of calcium, as will calcitonin, although that's a fairly weak one.
Steroids are very helpful in myeloma and lymphoma, and denosumab is being used much more commonly. It's very effective as a rank ligand inhibitor, and can be used when you have underlying kidney injury, which does not allow you to use an IV bisphosphonate. What about lymphoma and AKI? Well, lymphoma, as you know, can cause AKI through multiple mechanisms. There's tumor lysis syndrome, which I've already talked about. There's hypercalcemia, which I've talked about. There's rare glomerular involvement, minimal change in other lesions. There's drug nephrotoxicity in the treatment, but the one that's sort of tough to figure out is the renal infiltration by the tumor. It can be subclinical, but is often associated with large kidneys. You can see obstruction and sometimes renal masses. So let's take a look at that. So here's a couple of imaging modalities that often will help point you to someone might have a lymphoma or a leukemia in the setting of having AKI that does not otherwise have a good cause. Here's massively enlarged infiltrated kidneys on ultrasound, 19 centimeters. Here's one on MRI where you can see the kidneys are very large. Here's obstruction from a retroperitoneal lymphoma. And then finally, you can see renal masses. These are often not associated with AKI, but you can also see involvement in the perirenal area. And here's what you see on autopsy. Normal sized kidneys, massive lymphomatous infiltrated kidneys. Here's obstruction with involvement of the collecting system by the lymphoma. And finally, renal masses. This is what you see on kidney histology. Depending on the lymphoma, you see this monotonous infiltration and overtaking of the renal interstitium and tubules by the lymphomatous cells. Typically, the glomeruli are spared, but sometimes lymphomas can involve the glomerulus. Now let's move to drugs. This is an important part. You can see in this schematic that, again, vessels, glomerulus, tubules, interstitium, distal nephron can all be involved by the various drugs and causing various lesions that I've listed here: TMA, FSGS, a crystalline nephropathy, methotrexate, acute tubular injury, a large number of drugs, and finally acute interstitial nephritis and tubular interstitial injury. All involved areas. So let's take a very brief look at conventional chemotherapeutic agents. We have the classical gemcitabines, mitomycin C causing a TMA, pimidronate causing collapsing FSGS, platins, ifosfamide, pemetrexed, zoledronate, just to name a few, causing acute tubular injury and necrosis, and finally methotrexate, one of my favorites, causing a crystalline acute tubular injury. What about the targeted anti-cancer agents? Well, anti-VEGF inhibitors, ALK inhibitors, and BRAF inhibitors all cause lesions. In the case of anti-VEGF inhibitors, which are very effective therapy, they can cause a TMA most commonly, and in particular, the tyrosine kinase inhibitors can cause an FSGS. I show you those two lesions. The ALK inhibitors can cause a pseudo-AKI by blocking proximal creatinine secretion and fake you out. However, they can also cause acute tumor injury and the interesting finding of renal cyst. And then finally, the BRAF inhibitors, again, not a lot of data, but they appear to cause acute kidney injury through AIN and acute tubular injury and necrosis. I'm going to move to the immune checkpoint inhibitors because I think these are being widely used and important for us to understand. So what about the immune checkpoints? Well, as you know, the immune system is highly regulated to avoid attacking our own organs. And so the way it works is an antigen presenting cell presents an antigen to a quiescent T cell. Okay, so the T cell receptor is presented this antigen. The CD28 receptor is modified by the CD8086, which is another co-stimulatory or activator of T cells, whereas the CD8086 binding the CTLA4 receptor is an inhibitory receptor, which is produced in the setting of, or I should say, shuttled to the apical surface in the setting of antigen presentation. Again, this is to modify our immune check over activation of the immune system. To activate these quiescent T cells in the setting of cancer, anti-CTLA4 antibodies, ipilimumab and tremelimumab, block this receptor and allow the activation of the T cell. When you have the activated T cell, now
this cell approaches normal tissues. And again, looking at the kidney here, tubular cells can again also express antigen, but the PD ligand 1, programmed death ligand 1, is expressed by these normal tissues to downregulate and block the activation and deactivate these T cells to protect the organ, okay? But also the reason that you give your anti-CTLA-4 antibody is to keep these cells activated to attack cancer cells. But tumor antigens are smart. I mean, tumors are smart, and they basically will express PD ligand 1, which will then bind PD-1 receptor and deactivate the T cell. To block this, anti-PD ligand 1 and anti-PD-1 receptor antibodies are given to allow the T cell to be activated and kill the cancer cells. The problem is the same thing's happening at the level of the end organ, which can end up causing some of the autoimmunity that we'll talk about. In this case, there's anti-PD ligand and anti-PD-1 antibodies, drugs that do this. So we talked about what's happening at the level of the immune system. We have these activated T cells that are allowed to continue attacking cancer cells. But in this circumstance, as they're killing cancer cells, they also can attack end organs. And there's a number of organs, including the kidneys, that are involved. And this is just to show you a number of the different organs here. I'm going to focus on the kidneys because we're nephrologists. Again, this talks about the general range of autoimmunity that happens in the body, but I want to focus on AKI. So if you look at studies, we have here a number of them listed that look at all AKI that happens in patients who are getting immune checkpoint inhibitor therapy. It ranges from 7 to 24%. But when you narrow it down based on biopsy or clinician adjudicated acute kidney injury, the incidence that is thought to be due primarily to the immune checkpoint inhibitor, not other causes, is 1 to 4% in these same studies. What are the lesions we see? Well, in my last time I looked through the literature, 162 biopsies were performed in patients with acute kidney injury and other renal manifestations of immune checkpoint inhibitors, and about 75% or 120 of them were due to acute injury, acute interstitial nephritis with a mixture of GNs, acute tubular injury, and other lesions. So again, 75% of the time, it's going to be acute interstitial nephritis, but not all the time. This is an important multi-center cohort study I want to talk to you about, published in JASN in 2020 by Cortisol and colleagues. This was patients administered immune checkpoints at 26 academic centers. They only included patients who developed stage 2 or 3 AKI. 9% of them required dialysis. You can see that they took 138 patients with immune checkpoint inhibitor AKI and compared them with a control group of immune checkpoint inhibited patients who did not develop AKI. Biopsy was performed in 60 of these patients, of which 93% of them have AIN, and these, the rest of the patients here were a clinical AIN diagnosis, 56%. The mean time from AKI, from starting your immune checkpoint inhibitor, is about 3 to 4 months, developing as early as 1 month, telling you that this can happen far after and much different than, for example, antibiotic-associated AIN. And AKI can develop several weeks after the last dose, which really makes it difficult to figure it out. And here we're looking at stage 2, 3 AKI, renal replacement therapy, baseline diagnosis, and peak serum creatinines up to above 4, and then nadir. You can see not everyone recovers. Here's looking at risk factors. To sum it up quickly, to lower your EGFR, concomitant PPI use, or use of both a CTLA inhibitor and a PD-1 inhibitor were all risk factors for developing AKI. So what happens when you treat them? Well, 97% of patients had the drug held, and 86% received corticosteroids. 85% of the patients had either a complete or a partial recovery, pretty good. However, notice that complete recovery is only 40%.
and 45% actually had partial recovery, so CKD, and 15% required dialysis or died, okay? And concomitant drug treatment and corticosteroids were associated with recovery. So if you were on a PPI or an NSAID and it was stopped and you were treated with corticosteroids, you had a better chance of recovery versus non-recovery. What about outcomes after re-challenge with these drugs? This is a big question for all of us. What do we do with a patient developed AKI, yet we want to get them back on the therapy because it was effective? Well, in this study, they looked at 31 patients who were re-challenged. 12 of the 31 were also receiving corticosteroids as a way to say, let's see if we can reduce AKI from AIN happening again. In these 31 patients, 7 recurred, so 23%. This is similar to what's been reported in the literature in single center studies and case series. The months from ICP re-challenge to AKI was about 1.4 months. Okay, so it doesn't happen immediately. In 12 patients who are getting steroids, 7 of the patients who had AKI, 3 of them were on steroids. Of the 24 who are not developing AKI, 9 were on steroids. So it really seems like steroids didn't matter. The good news was that in patients who were with AKI, 6 of the 7 responded to retreatment with corticosteroids. Okay, we're going to move to the last subject, chimeric antigen receptor or CAR T cells. Again, this is an important therapy that is associated with AKI. Currently, there's Yescarta and Kymriah, which are 2 CAR T cells that are FDA approved for a number of malignancies you see here. And they're also being studied in solid cancers. This is a little trickier to do. Let's take a look more about the CAR T cells. Well, these are T cells that are harvested from the patient and grown in the lab. The T cells are genetically modified, and I'll show that in the next slide, to express a chimeric antigen receptor that you're interested in. These are fusion proteins containing an antigen recognition portion and an activation domain. These T cells recognize specific tumor cell antigens, CD19, CD20, and so on, and then they are infused back into the patient to kill the cancer. So let's take a look at it. So you take a T cell, use a lentiviral vector to now express your chimeric antigen receptor of interest, okay? And this is what it looks like. There's an antigen binding domain, there's a hinge region, and there's co-stimulatory domains with a signaling domain that activates the T cell. The more co-stimulatory domains you have, the more active and effective the drug is. And this is what it looks like. So you have your regular T cell receptor and your CAR T cells. So you infuse your CAR T cell, it binds your antigen of interest in the cancer cell, in this case is CD19, and there's destruction and death. And these are a very effective therapy. So let's look at some of the toxicity. Well, the Atlanta trial, which was performed in pediatric patients with ALL, you can see the toxicity was developing at 1 to 14 days post-infusion. So this is a single infusion. Cytokine release syndrome developed in almost 80% of the patients, with it, half of them being very severe. There was neurotoxicity, infection, and so on. Acute kidney injury occurred in about a quarter of patients and being very severe in 15%. The Juliet trial, which was adults with diffuse large B-cell lymphoma, were treated with the CAR T cell. And you can see toxicity again, similarly after a single infusion, they developed 1 to 14 days. Cytokine release syndrome was again very common in 3/4 of patients, being very severe in a quarter. Again, here's the toxicity, including acute kidney injury, which occurred in 17% of patients, of which 6% had a very severe grade. Here's a publication from AJKD showing you 78 patients with lymphoma who were treated with CAR T cells at 2 cancer centers. They looked at AKI and electrolyte complications. We're going to focus at AKI. Again, cytokine release developed in 85% of the patients, and it was very severe in about 13%. Many developed neurotoxicity. Tocilizumab, an IL-2 receptor antagonist, was used to treat, as well as dexamethasone. Remission and a positive response occurred in about half of patients. AKI developed in 19% of patients. It was primarily pre-renal or ATN, and it was primarily stage 1 or 2 in 9 patients and stage 3 in 6 patients. And here you can see the data here that I've just talked about. And here's the cytokine release. And the message here is that AKI occurred
as you had more and severe cytokine release syndrome, you're more likely to develop either pre-renal AKI or ATN. And you can see the numbers here, that there's 5 out of 6 patients had severe cytokine release syndrome. Here's another study from Memorial Sloan Kettering, retrospective case series in patients with lymphoma. Cytokine release syndrome developed in 80% of the patients, so this is a common theme. Tocilizumab was used in 26% of the patients, dexamethasone in 30%. In contrast, 30% of the patients developed AKI, of which only 8% had severe grade. So most of this was grade 1, which is likely primarily pre-renal. Risk factors were previous hematopoietic stem cell transplantation, ICU admission, and again, high-grade cytokine release syndrome. 11 patients were alive at 30 days and recovered, 10 recovered back to baseline. So all these patients returned to baseline, suggesting that they had either mild acute tubular injury or pre-renal, none required dialysis. So how does it work? You infuse your CAR T cell, they bind the cancer cell by focusing on the antigen of interest, they proliferate, they produce cytokines, they stimulate then further production of cytokines and IL-6. There's more antigen stimulation and lymphocyte stimulation that occurs. The cancer cells die, and basically this is what you see. There's a whole cytokine storm happening. So cytokine release syndrome is a big one. HLH may be a problem as well. Tumor lysis syndrome certainly can happen, although it hasn't been noted to be a major problem. I think from what we know so far, cytokine release syndrome is a major cause of AKI and electrolyte abnormalities in these patients. So how do you treat them or prevent it? Well, chemotherapy is given before CAR T cells to reduce tumor burden, because you can imagine if you have a large tumor burden and give the CAR T cells, there's going to be a massive cytokine storm. Corticosteroids are also given to dampen the inflammatory response. Obviously, there's supportive care. And then finally, the IL-6 receptor antibody tocilizumab and or steroids are given when cytokine release syndrome happens or HLH develops. So in conclusion then, AKI is common in hospitalized cancer patients, particularly in those who are admitted to the ICU. Certain cancers, as I've talked about, and their metabolic complications, tumor lysis syndrome and hypercalcemia. Sorry about that. Can, as well as drug therapies, can cause AKI. And then finally, multiple mechanisms are involved in all nephron segments, and cancer-associated AKI increases both morbidity and mortality. So thank you very much. I appreciate your attention. Continuamos con la presentación para Protein-Related Kidney Diseases, MM and Kidney, con Eduardo Gutiérrez de España. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer, la verdad, hablar por primera vez en este Congreso Latinoamericano, después de haber recorrido Latinoamérica durante muchos años dando charlas, y en especial en un tema que para mí tengo especial cariño, como es las gamopatías monoclonales y el mieloma múltiple, puesto que también ha sido una lucha constante durante los últimos años para intentar defender la idea que voy a intentar exponer en la siguiente charla. Ya en 1846, el doctor Jones describe por primera vez, como pueden ver en este reporte, cómo se aisló por primera vez después de recibir una carta del doctor Watson de un paciente que tenía una proteína con características muy similares a la albúmina, pero que tenía una capacidad de solubilidad diferente cuando se mezclaba con el ácido nítrico o cuando lo precipitaba con el calor. Esta fue una de las primeras aproximaciones hacia el descubrimiento de estas proteínas anómalas o para proteínas, y también ya en 1991 el grupo de Solomon describió que estas proteínas tenían un comportamiento específico, es decir, tenían tanto modelos murinos como modelos humanos
tenían diferentes formas de presentarse en los pacientes con diferentes morfologías, en formas amorfas, en formas de túbulos, en formas de fibrillas, y podían afectar a todos los compartimentos del riñón, es decir, podían afectar tanto al intersticio, al vaso, como al glomérulo, como al túbulo, ¿no? Por lo tanto, es una de las primeras aproximaciones que nos ponen la pista de esta importante patología. En general, bajo mi punto de vista, que esa es una de las reflexiones que quería hacer antes de comenzar las charlas, todas las guías, todas las recomendaciones, como veremos ahora del Lancet Oncology del 2014, son recomendaciones bastante rígidas bajo mi punto de vista, que con esta diapositiva intentamos emular cómo está la cordillera que hace a modo de frontera en la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina. Y esta es una de las cosas que voy a intentar rebatir a lo largo de la charla. Como todos conocen, esta es la clasificación más reciente de la afectación del mieloma y la afectación renal. En esta nueva clasificación se cambió el punto de corte de la afectación renal, considerando que la creatinina con un punto de corte por igual o por encima de 2 miligramos de filitro, que bajo mi punto de vista sigue siendo un punto de corte un poco arbitrario y probablemente no sea la mejor manera de expresar la afectación renal en estos pacientes. En estas guías se refleja, bajo mi punto de vista también es una reflexión importante, que la única afectación claramente relacionada con el mieloma múltiple es la nefropatía por cilindros, la casnefropatía, mientras que las otras formas que intentaré ir esbozando a lo largo de la charla son meras asociaciones y que podrían estar más en el contexto de lo que hemos venido a definir últimamente como MGUS o MGRS, ¿no? Gamatía monoclonal de significado renal. Esta, por lo tanto, sería la imagen típica, la de esos cilindros resquebrajados con reacción sincicial alrededor, la imagen típica que solemos asociar con el riñón de mieloma. Uno de los cometidos de esta charla es intentar cambiar esta visión, bajo mi punto de vista, un poco rígida y reduccionista. Este es un trabajo que ha salido recientemente publicado de Robert Kyle, uno de los padres de las gamopatías monoclonales, y que lo traigo solo a modo de ejemplo para ver que estas gamopatías monoclonales son procesos progresivos, es una enfermedad dinámica y por lo tanto hay que tener muy en cuenta que son enfermedades probablemente sistémicas y con un comportamiento dinámico que pueden cambiar a lo largo del tiempo y que hay que estar muy encima de ellas, ¿no? Como puedes ver, el rango de progresión va variando según el grupo de edad del paciente. Yo creo que es un trabajo, este trabajo ya antiguo del 2006 de Giampaolo Merlini, que yo creo que es uno de los componentes, uno de los bases de esta charla, y es que el tamaño del clon de las células, no es, un clon pequeño puede ser muy agresivo. Un clon pequeño puede ser responsable de un efecto devastador con daño orgánico que domine la presentación clínica, modifica la historia natural y determine el pronóstico. Y eso es uno de los mensajes fundamentales a transmitir para todos aquellos que nos estén escuchando en este congreso. Es decir, la cuantía de células plasmáticas que hay en la médula ósea es importante, pero no es lo único importante. Es decir, la proteína puede tener un comportamiento muy maligno, como vemos en la gráfica, independientemente de la cuantía del clon. Y por lo tanto, esa es una de las reflexiones, y yo creo que es muy importante, y es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar o nuestra forma de abordar los procesos hematológicos con afectación renal. Esta es una frase de un ingeniero de General Motors, el creador del tren bala, y que dice que si quieres que un tren vaya a 10 kilómetros más rápido, añade más caballos. Pero si quieres que pase de 150 a 300 kilómetros por hora, tienes que cambiar completamente tu forma de pensar. Yo creo que esta es una de las reflexiones fundamentales que debemos hacer y que hemos hecho a lo largo de los últimos años, sobre todo en el mundo nefrológico, y que me alegra mucho, por ejemplo, que en una de las últimas publicaciones del New England haya aparecido una revisión dedicada específicamente a la gamatía monoclonal de significado renal. Como todos saben, las paraproteínas poseen propiedades individuales que permiten actuar sobre diferentes órganos, pero uno de sus órganos preferidos es el riñón. Es uno de los órganos que más se afecta en estas patologías y que en general se han asociado con un muy mal pronóstico renal, es decir, hasta aproximadamente un 50% desarrollan insuficiencia renal crónica a los 2 o 5 años del diagnóstico de la patología, independientemente, esto es un hecho fundamental, de los criterios de malignidad del clon celular. Y otra cosa que yo creo que es fundamental, que estas patologías pueden recurrir tras el trasplante renal, que es una cosa que se ha olvidado durante muchos años y que cada vez va a tener más relevancia con la extensión y la utilización de más trasplantes renales en pacientes de edad más avanzadas. Como todos saben, el mecanismo de daño renal es complejo, pero en general se produce a nivel del túbulo contorneado proximal, donde se produce una estimulación de factores de oxidación
por mecanismos de endocitosis de la melanina cubilina, que son estos receptores son sobrecargados y van a producir una gran estimulación de factores como pueden ser NF-kappa beta y la catepsina B, que va a producir un efecto de proliferación mesangial y sobre todo de fibrosis. El otro foco fundamental de afectación es el túbulo contorneado distal, donde la proteína Trans-Horford, que como saben es una proteína fisiológica, se une a través del receptor con el dominio CDR3 con estas paraproteínas formando los característicos cilindros que todos conocemos en esta patología. Pero, sobre todo en modelos animales, se ha demostrado que dentro de las cadenas kappa, que como saben son más pequeñas que entre las cadenas alfa, van a producir, además de un estímulo de las células mesangiales, poniendo en marcha una serie de mecanismos, sobre todo el aumento del colágeno, la vinina, fibrolectina, etcétera, que son los responsables de la fibrosis mesangial. Sobre todo en modelos animales se ha demostrado que se puede producir un daño específico sobre la célula mesangial que tenga un cambio fenotípico en estas células, a un fenotipo miofibroblástico, que es el que predomina en el depósito de cadenas ligeras, a un fenotipo macrofágico, que es el que predomina en la amiloidosis. Como les decía al comienzo de la charla, uno está acostumbrado siempre a decir que lo que vemos típicamente en estas patologías en el mieloma es la nefropatía por cilindros, la casnefropatía, que como podemos ver es la más frecuente, pero como pueden ver en la diapositiva hay muchas afectaciones, desde el síndrome de Fanconi, desde afectación tubular proximal, y una cosa que a veces pasa desapercibida, que son pacientes con un daño tubular intersticial muy severo de causa no claramente diagnosticada o aclarada, amiloidosis, enfermedad por depósito de cadenas ligeras, tipo Randall, por ejemplo, etc. Y esta yo creo que es el paradigma o la imagen que yo quiero transmitir a todos aquellos que me están escuchando. Es decir, la afectación del mieloma en general y de todas las gamopatías es mucho más compleja que una simple gamopatía por cilindros. Como pueden ver, esta célula plasmática anómala y la producción de esa paraproteína anómala va a producir toda esta gran variedad de manifestaciones clínicas que pueden ver en la diapositiva, que les he referido con anterioridad. Por lo tanto, es muy importante hacer una interrogación, hacer unas preguntas básicas al riñón sobre cómo se ha producido este depósito de cadenas. Como habrán visto a lo largo de todas las publicaciones en los últimos años, la distribución de las cadenas puede variar de zonas, de formas tubulares, fibrilares, amorfas, etc. Una de las cosas muy importantes a la hora de abordar a estos pacientes es hacer un correcto diagnóstico histológico. Es muy importante un correcto visualización de microscopio óptico, de las técnicas de inmunofluorescencia, como no. Es fundamental, en general, en muchas ocasiones, poder contar con técnicas de microscopía electrónica o ultraestructurales, que esto en muchos centros no se dispone, pero hay que intentar mandarlo a los centros en los que sí se pueda realizar. Muy importante, como veremos a continuación en un caso que les voy a presentar, las técnicas con digestión con pronasa, puesto que pueden revelar o desvelar epítopos o depósitos anómalos de proteínas, y en casos incluso ya muy complicados, incluso la espectrometría de FASA, la microdisección con espectrometría de láser. Quería solo dar unas pinceladas sobre la posibilidad sobre un caso clínico. Es un paciente varón de 71 años que lo hemos diagnosticado esta semana en nuestro hospital, con una diabetes mellitus tipo 2 de largo tiempo de evolución, que ingresa por deterioro de función renal, hace una creatinina de 2 miligramos, una proteinuria media entre 1 y 2 gramos, destacando en sus análisis una hipogamaglobulinemia marcada, una inmunofluorescencia normal en suero, pero en orina presenta cadenas libres kappa. En la biopsia inicial, la microscopía óptica, había dudas que pudiera ser una nefropatía diabética sin más, pero dadas las características del cuadro, realizaron además la inmunofluorescencia inicial, no desveló monoclonalidad, pero tras realizar técnicas con digestión con pronasa pudimos ver cómo en la imagen de la izquierda las cadenas alfa son negativas, mientras que las cadenas kappa son claramente positivas. Cuando a este paciente se le realiza una biopsia de médula ósea, en general se dice que la nefropatía por cadenas ligeras se asocia más frecuentemente con MUs, MGRs. En este caso, sin embargo, este paciente tenía un mieloma múltiple con un 68% de células plasmáticas. Las diferentes series han demostrado, como pueden ver aquí, que como todos sabemos, la afectación renal es un claro marcador pronóstico, pero cuando se han realizado biopsias renales se puede encontrar, como pueden ver aquí, que no todo lo que encontramos son nefropatía por cilindros, sino que podemos ver amiloidosis, light chain disease, Fanconi's, o sea, otra serie de patologías. La disminución de los marcadores pronósticos de respuesta renal se encuentra la disminución de las cadenas ligeras a los 21 días de tratamiento. Esto es muy importante, como luego veremos para la hora de ensayar tratamientos.
la media de cilindros por campo, es decir, a mayor afectación, mayor cantidad de cilindros intratubulares per pronóstico y, como es lógico, la atrofia tubular. Este trabajo ahonda un poco lo mismo, en más de 190 biopsias, en las que, como pueden comprobar, se pueden encontrar lesiones claramente asociadas con las paraproteínas, como son el mieloma, el CAS nefropathy, el depósito de cadenas, la amigdalosis, la bronquitis fibrilar, pero también es muy importante, dado que estas enfermedades acontecen sobre pacientes muy mayores, podemos encontrar lesiones de otro tipo de patologías, siendo en general la más frecuentemente encontrada la nefropatía diabética. Cuando se analizan por qué son biopsiados estos pacientes, en un porcentaje más elevado son por fracaso renal agudo, en un porcentaje menor por síndrome nefrótico, pero otra de las cosas que no recoge las guías o las recomendaciones de las International Myeloma Working Group es que puede haber casos en los que puede haber concordancia o coexistencia de lesiones histológicas que no están reflejadas en las nuevas guías. Cuando entramos a abordar un poco las diferentes opciones terapéuticas, como es conocido por todos, actualmente la plasmaféresis no se recomienda. En descarga de la plasmaféresis hay que decir que todos los trabajos se realizaron en la época pre-Bortezomib, pero aún así, desde un punto de vista fisiopatológico, como ha demostrado el grupo de Colin Hutchinson en la Universidad de Warwick, el problema de la plasmaféresis es que actúa solo sobre las cadenas ligeras que se encuentran a nivel intravascular y no sobre un importante porcentaje de cadenas que se encuentran a nivel extravascular, o no actúa sobre la importante síntesis que acontece en el espacio reticular endotelial. De ahí que se han desarrollado membranas de alta permeabilidad, como todos ustedes han ido conociendo desde esos años, con un alto punto de corte, cutoff, e incluso con la capacidad de unirse o de protein linking, unidas proteínas, y que inicialmente fueron bastante esperanzadoras. Hay que tener en cuenta que sus indicaciones están claramente en aquellos pacientes con un fracaso renal agudo, al menos un AKI estadio 3, en el riñón de mieloma o CAS nefropathy, y muy importante en aquellos pacientes que tienen una cantidad de cadenas libres en suero superior a 500 miligramos litro. Ha habido dos grandes ensayos que han intentado abordar este tema. Uno de los más importantes inicialmente fue ULIP, que ha tardado mucho en publicarse, y posteriormente el estudio MIRE en Francia, que es un estudio ya realizado y todos los pacientes son tratados con bortezomib en ambas ramas. Los problemas principales de estos estudios han sido que han tenido problemas de reclutamiento, y los resultados, como pueden ver, tanto cuando se han utilizado filtros con alto cutoff frente a diálisis de alto flujo, en los con primario, que era la independencia de diálisis a los 3 meses, no hubo diferencias entre la utilización de unos filtros o de otros. Sí se pudo ver que en aquellos pacientes que tenían filtros de alto cutoff había una disminución más marcada de las cadenas ligeras durante la evolución, pero el poder estadístico era bajo para llegar a estas conclusiones, y parte de estos resultados pudieran estar relacionados con que los pacientes que cayeron en el grupo con alto cutoff tuvieron una mejor respuesta hematológica. Por lo tanto, posteriormente han publicado los estudios de EULIP que inciden sobre lo mismo. Como pueden ver, la tasa de independencia de diálisis no hubo diferencias significativas entre los pacientes que estaban en high flux o en high cutoff. Sin embargo, una cosa importante, los pacientes que estuvieron en técnicas con alto poro tuvieron una mortalidad superior debido a infecciones pulmonares. Por lo tanto, hasta el momento podemos decir que no se recomiendan, o queda un poco a elección del clínico, no se recomienda claramente la utilización de hemodiálisis de alto cutoff para estos pacientes. Son hemodiálisis además de mucha duración, muy seguidas durante mucho tiempo, y por lo tanto se están desarrollando nuevas técnicas, como aquí les muestro la diapositiva. Son técnicas basadas sobre todo en técnicas de absorción, como el HCR-Supra, técnicas como el PMA, que es un sistema de absorción mejorado, o incluso pues la utilización, como pueden ver, de CPCA, que es una filtración más absorción, más hemofiltración, pero todavía no hay resultados concluyentes para el desarrollo de estas técnicas. Probablemente lo más importante en todos estos pacientes sea una buena respuesta al tratamiento quimioterápico. Como pueden ver en la diapositiva, el armamento terapéutico actual es muy extenso. La utilización de los inhibidores del proteasoma ha cambiado mucho el pronóstico de estos pacientes, y la aparición de nuevos fármacos como los anti-CD38, el daratumumab, probablemente supongan un cambio muy importante. El proteasoma, como pueden ver en la diapositiva, el bortezomib, que se enlaza específicamente, como pueden ver en la imagen, a la superficie nuclear del proteasoma,
probablemente sea uno de los tratamientos fundamentales por su rápida reducción de las cadenas libres en suero y además fisiopatológicamente, como vimos en las primeras diapositivas, tiene mucho sentido puesto que inhibe las vías N de capa abierta, reduciendo por tanto la inflamación y los mecanismos de fibrosis. Y uno de los elementos fundamentales es que su funcionamiento no sea afectado por la función renal. En los estudios que han intentado comparar los diferentes fármacos, todos son eficaces en general, pero como pueden ver, el vortioxeronid es el que permite una recuperación más rápida de la función renal. ¿Por qué insistir tanto en el tratamiento hematológico? Yo creo que en los diferentes papers que han ido saliendo en la de literatura queda claramente reflejado que este debe ser el abordaje, es decir, el tratamiento no debe ser en ningún momento, bajo mi punto de vista, inmunosupresor, sino debe ir dirigido al clon anómalo, a la paraproteína que producen estas patologías. Pues es muy importante porque el porcentaje de pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica asociada es muy alto y de una actuación rápida. Si conseguimos que en los primeros 21 días se produzca una reducción de aproximadamente el 60% de las cadenas ligeras, las probabilidades de recuperación, como pueden ver en la gráfica, son aproximadamente de un 80%. Como a modo anecdótico, para reflejar todavía de forma más fehaciente cómo estos pacientes, las guías probablemente no reflejan todo lo que estamos viendo en los nefrólogos, como aquellos pacientes que tienen un small bowel mieloma, que es una experiencia muy interesante del Hospital Hammersmith de Londres, como aquellos pacientes que tienen un small bowel mieloma con desbiosa y tienen afectación renal, las guías incluso recogen que no tienen tratamiento específico, puesto que no están recogidas como entidades claramente asociadas a estas patologías. Bajo mi punto de vista, es una cosa que debe cambiar en los siguientes años. Estos pacientes deben ser tratados desde un punto de vista hematológico y renal. Y ya para finalizar, estudios experimentales que han desarrollado, este es un modelo murino en el que el ácido arasticólico produce fibrosis y como pueden ver cuando estos modelos murinos se les da bortezomib, como pueden ver cómo estas lesiones de fibrosis pueden incluso revertir. Y este también es otro modelo a nivel experimental, también en modelos murinos, como la utilización de determinados aminoácidos podría ejercer un efecto beneficioso porque evitaría que la proteína de transporta se uniera a las cadenas anómalas para formar estos cilindros a nivel tubo controlado distal y podría ser incluso uno de los tratamientos futuros ya no solo para el mieloma, sino para los hematoides nucleares del significado renal. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, la colaboración hematonefrología debe ser fundamental en estos pacientes. Se debe llevar a tratamientos consensuados, puesto que, como han demostrado esta serie americana, la mortalidad de los pacientes con mieloma múltiple e insuficiencia renal crónica es tremendamente elevada frente a otros pacientes que están en diálisis con otras patologías. Y esa frontera que veíamos al comienzo parece muy rígida entre la cordillera andina, entre Chile y Argentina. Cuando nos desplazamos más al sur, hacia la zona del Perito Moreno, vemos que esta cordillera, vemos que esta zona de división no es tan rígida como creíamos y es lo que he intentado transmitir a lo largo de la charla. Por lo tanto, seguimos teniendo mucho margen de mejora y como reza esta frase de este arquitecto japonés, cuando uno finaliza una charla o esto que lleva mucha reflexión probablemente de muchos años, se da cuenta de que probablemente tengamos que seguir ahondando más en los mecanismos fisiopatogénicos, en una colaboración hematonefrología y en buscar el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Finalizamos con la presentación para Protein-Related Kidney Diseases, Monoclonal Gammopathies of Renal Significance, MGRS, por Karina Soto Ríos, de Portugal. Muy buenas tardes, soy Karina Soto de Portugal. Vengo ahora para cerrar la sesión de la mesa redonda para hablar sobre gamapatía monoclonal de significado renal, que en realidad se conoce con la sigla MGRS. Vamos a ir por una ruta de conceptos básicos, definiciones, características, diagnóstico, clasificación, patogénesis y al final los algoritmos de evaluación. Tenemos que tener en cuenta que las gamapatías monoclonales engloban una serie de entidades clínicas que tienen por común la proliferación de linfocitos B, células plasmáticas, con capacidad de formar un exceso de un único tipo de inmunoglobulina o una parte de la misma que corresponde al componente monoclonal.
Este componente puede estar formado por una cadena pesada y una ligera, solo cadena ligera, y menor frecuencia, solo pesadas. La gamapatía monoclonal puede ser una respuesta a diversas patologías, como por ejemplo patologías neoplásicas, y tiene diferentes manifestaciones clínicas y generalmente asociada a mortalidad. La lesión de los órganos por la gamapatía son provocadas por el depósito de estas proteínas monoclonales o una activación de mecanismos complejos de autoinmunidad, inflamación y fibrogénesis. Es importante recordar que la Sociedad Internacional de Mieloma ha actualizado los criterios de diagnóstico tanto de MGUS, que sería la gamapatía monoclonal que no tiene sin significado, o del smoldering mieloma, que es del quiescente o asintomático con el mieloma, y está basado en el número de plasmocitos en la biopsia ósea, el pico de la proteína monoclonal y sobre todo la ausencia de eventos que definen mieloma. Yo creo que esto ya todo el mundo lo sabe. Lo importante aquí es saber que dentro de R del CRAB de disfunción renal solo cuenta la nefropatía de cilindros. Por lo tanto, el síndrome de Fanconi, las tubulopatías, las glomerulopatías por depósito no forman parte de este evento. La MGRS también ha tenido una definición de criterios con la Sociedad Internacional de Gamapatía Monoclonal, que es un grupo de investigación a nivel mundial. Y cuando se reconoce una MGRS es cuando esta gamapatía condiciona una enfermedad renal, sea glomerular, tubular, intersticial o vascular. Lo importante es que la condición hematológica que causa la enfermedad renal por sí misma no justifica un tratamiento. Y por otro lado, tenemos que pensar que MGRS no es un trastorno monoclonal maligno y necesita ser tratado. En 2019 ya se ampliaron y se actualizaron estos criterios y se definió que una o más lesiones renales asociadas a la nefrotoxicidad de esta proteína monoclonal es lo que provoca la MGRS. Y el clon subyacente, ya sea células B o plasmocitos, no causa complicación tumoral, no tiene criterios hematológicos de malignidad y por sí mismo no requiere tratamiento. Por lo tanto, estas enfermedades que teóricamente son consideradas benignas como MGUS, smoldering mieloma, smoldering Waldenström o la leucemia linfocítica crónica o un linfoma de bajo grado, cuando la proteína monoclonal provoca daño renal, se considera MGRS. El daño renal que se encuentra en estas patologías, como se ve en esta revisión, es diverso. Hay a nivel tubular, a nivel glomerular, una serie que a lo largo de esta conferencia vamos a ir viéndola. Pero las mismas patologías se encuentran tanto en el mieloma como en MGRS. Yo coloqué en rojo para que ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, nefropatía de cilindros, como es una enfermedad de evento, nunca estará considerada MGRS. En cambio, la amiloidosis en la mayor parte de los casos, las enfermedades de depósitos también, las tubulopatías de todos los tipos de cadenas ligeras, las crioglobulinemias asociadas tanto 1 tipo 2, las glomerulonefritis proliferativas con depósito, y así una serie de enfermedades glomerulares, tubulares, vasculares, como también como por ejemplo la inmunotactoide y la fibrilar, son consideradas básicamente MGRS. Las características del clon aquí están definidas, ¿no? Que esto forma parte de la revisión del grupo internacional en 2019, donde se define de que el clon puede ser en cada una de estas enfermedades diferente. En el MGUS puede ser cualquiera, en el smoldering generalmente plasma cells, como en el de Waldenström es un linfoma linfoplasmocítico, en otro tipo de linfoma es de células clones de células B, como en la leucemia linfoide crónica y otro tipo. Todas estas tienen sus características bien definidas en relación al porcentaje de células en la biopsia ósea. El tipo de inmunoglobulina es diferente en el Waldenström, como ustedes saben es la IgM.
El tipo de pico monoclonal también está definido y la lesión de órgano final generalmente no existe, a excepción de los linfomas que tienen adenopatías. ¿Cuál es el diagnóstico que también corresponde a la clasificación? Pasa lógicamente por una biopsia renal. Y la biopsia renal que tiene que contar y donde se debe hacer el diagnóstico es con la restricción de la proteína monoclonal en inmunofluorescencia. Pero es importante la microscopía óptica y electrónica para definir el tipo de lesión. Cuando nosotros hacemos la restricción, si es positiva, tenemos que ir hasta el final en el estudio de la gamapatía monoclonal y en algunos casos de linfoma llegar a biopsia de ganglio. Cuando es negativa y tenemos un depósito de C3 en la biopsia, tenemos que ir a procura de esta gamapatía monoclonal o de otros anticuerpos, inclusivemente, como les voy a hablar después, tenemos otras técnicas de patología renal para el diagnóstico. Si esto es, por otro lado, tenemos la biopsia renal y la restricción de inmunofluorescencia es negativa y no existe depósitos de C3 y no hay una gamapatía, la investigación probablemente termina aquí. El tipo de lesión renal en las nuevas clasificaciones estaba en base a el tipo o padrón histológico y se definen con depósitos de inmunoglobulina monoclonal o sin depósitos. Los depósitos de inmunoglobulina pueden ser organizados o no organizados. Dentro de los organizados están las fibrillas, los microtubulares, las inclusiones y los cristales. Y cada una de estas, como pueden ver aquí, tiene una definición de patología específica. En el caso de los que no son organizados, están sobre todo las patologías de depósitos de inmunoglobulina, sea a nivel glomerular, las glomerulopatías membranoproliferativa o algunas otras misceláneas que forman parte. En el último criterio es lo que hay una serie de enfermedades que no estaban englobadas y ahora entraron como misceláneas. Cuando no existe depósitos, estamos hablando de la glomerulonefritis C3 asociada a una gamapatía monoclonal o, en los casos excepcionales, de una microangiopatía trombótica asociada a gamapatía monoclonal. Aquí simplemente esto está de acceso para todo el mundo, que es en el Nature Reviews de 2019, la clasificación con los distintos tipos de lesiones glomerulares y tubulares, como les dije anteriormente. Es importante ver que la electrónica es fundamental porque nos ayuda a distinguir entre las fibrilares y las microtubulares, y como por ejemplo en este caso de la amiloidosis y las fibrilares, que son fibrilares, y la inmunotactoide y las de crioglobulinemia son como microtúbulos. Por otro lado, hay depósitos organizados. Nosotros vimos en varias biopsias de nuestros pacientes, en los cuales vemos de que las cadenas ligeras están en los túbulos y se pueden distinguir perfectamente en la microscopía electrónica, sobre todo en aquella que es de cristales, o la cristal globulina, que es también a nivel glomerular. Son inclusiones. En otros casos no son organizados y corresponde, como les dije, sobre todo en las nefropatías de depósitos. Y tanto es como las de depósitos de cadenas ligeras, de las pesadas, de las mixtas o de las glomerulonefritis membranoproliferativas con depósitos. También aquí se consideran las de C3 y las de depósitos densos. Nosotros en nuestro servicio hemos hecho una revisión de nuestras biopsias y hemos llegado a la conclusión que 65% tenemos MGRS glomerular, y nos llamó la atención y lo mostramos en el congreso de la ASN, 43% son lesiones túbulo-intersticiales. Y aquí, como ven en las biopsias, es muy interesante porque tenemos tubulopatía proximal sin inclusiones citoplasmáticas, con restricción de IgG-kappa. Y en este caso, este paciente solo tuvo buena evolución renal después de hacer quimioterapia adecuada al clon, que era muy pequeño, pero existía y provocaba la lesión.
Por otro lado, en otro paciente con smoldering mieloma, otros pacientes también generalmente son de lambda que provocan esta lesión de cristales. Esto es un caso muy interesante porque los cristales se consiguen ver perfectamente en la microscopía electrónica. Y dentro de la MGRS tubular también llama la atención la amiloidosis tubular, y en este caso de este paciente fue de cadenas ligeras lambda. Lo importante que tenemos que recordar es que el diagnóstico de MGRS ni siempre es posible, o porque nos falta tejido para alguna de las tecnologías, o porque necesitamos una tinción especial, como por ejemplo del subtipo de la inmunoglobulina G, para confirmar esa monoclonalidad. Y por otro lado, la proteína monoclonal puede estar enmascarada, truncada o puede ser muy escasa, que no nos permite diagnóstico. Por eso hay técnicas que últimamente en la sociedad internacional están siendo más, digamos, publicitadas, porque tenemos que llegar al diagnóstico final. Muchas veces en la inmunofluorescencia necesitamos una recuperación del antígeno por medio de una técnica de proteasa. Y por otro lado, ya hablé sobre los subtipos de inmunoglobulina G, que es importante. Y finalmente tenemos técnicas más avanzadas como la microdisección por láser, espectrofotometría de masa y la microscopía inmunoelectrónica. Aquí simplemente les traigo que hay algunas glomerulopatías consideradas MGRS en relación a los subtipos de inmunoglobulina 1, 2, 3 o 4. Las más frecuentes son las inmunotactoides o las de crioglobulinemia, o las de depósito de cadenas pesadas, o las de asociadas cadenas ligeras y pesadas. Estos son casos que fueron publicados aisladamente, y pronto, juntando, vamos viendo a lo largo de la literatura que realmente hay veces que nos quedamos sin diagnóstico porque no accedemos a esta técnica. En la microdisección necesitamos lógicamente un aparataje más específico y de más tecnología más avanzada, pero nos dimos cuenta nosotros en nuestro servicio, y estamos trabajando con otras universidades para poder llegar al diagnóstico de algunos casos en los cuales no conseguimos restricción, pero mediante esta microdisección, que no es otra cosa que marcar un pedazo de una parte de nuestra biopsia, hacemos una microdisección con láser y de esa parte la sometemos a una espectrofotometría de masa y leemos todas las proteínas y los componentes que tiene. Esto forma parte de los omics, y ahí podemos distinguir cuál es la proteína monoclonal que está provocando la lesión renal. La patogénesis lógicamente está relacionada con esta inmunoglobulina, o la inmunoglobulina o una parte de ella, y esta toxicidad está relacionada por un lado con las modificaciones estructurales. Hay unas estructuras modificadas en los subgrupos de estas proteínas, y en cada enfermedad, por ejemplo en la amiloidosis, es diferente que en las enfermedades de depósito o en el síndrome de Fanconi. Por otro lado, puede estar relacionada por alguna mutación que puede ser del dominio variable o del dominio constante, lo que le modifica la estructura de la inmunoglobulina y también a su capacidad de relacionarse en su medio, tanto en su carga eléctrica, capacidad hidrofóbica, la resistencia a la cristalización, etc. Por otra parte, puede haber una alteración en las propiedades funcionales, y esto hace que esta proteína se relacione intracelularmente de una manera diferente con los receptores celulares, con los mecanismos de inflamación, puede activar la vía alternativa del complemento, o simplemente puede activar un autoanticuerpo, como por ejemplo el anticuerpo de la glomerulonefritis membranosa. Por otro lado, esta proteína puede modificar las condiciones del medio, sea el pH, la proteólisis, la concentración, y de esta manera provocar la lesión renal. En este diagrama vemos que en la enfermedad de depósitos hay una agregación de las cadenas ligeras para depositarse a nivel de la membrana basal.
Y en esta agregación generalmente no se encuentran mutaciones, pero sí se ve que existen algunos residuos hidrofóbicos, los sitios de glicolización son diferentes o de la N-glicolización, y así van y se depositan a nivel de la membrana. Por lo tanto, la patogénesis de la toxicidad de las inmunoglobulinas monoclonales pueden provocar lesión por deposición, por activación de citoquina o complemento, como por ejemplo la glomerulonefritis C3, o por precipitación y cristalización, como las de cristaloglobulinémicas o aquellas de túbulo proximal con cristales. Por lo tanto, al final tendremos que recordar siempre cuál es un algoritmo que tenemos que utilizar para cuando nos enfrentamos con un paciente con MGRS. Y aquí fue publicado en esta revisión de 2019 un algoritmo completo y detallado donde cuando nosotros sospechamos esta enfermedad, sea en un paciente con MGUS o un smoldering o un linfoma de bajo grado, tenemos que ver paso a paso la evolución de la función renal, tanto con análisis de orina y de sangre, intentar determinar la indicación de biopsia, por ejemplo, cuando hay una lesión renal aguda, cuando hay una proteinuria y hematuria, cuando la relación proteinuria es mayor que la de microalbuminuria, cuando existe otras alteraciones a nivel de orina o séricos que nos hacen sospechar de un síndrome de Fanconi. Y así, parte por parte, ir analizando en detalle hasta llegar a la biopsia renal. Y cuando realizamos la biopsia, tal como lo dijimos, tenemos que pasar por todas las fases de inmunofluorescencia, microscopía electrónica y antes microscopía óptica. Así, volvemos atrás y vemos cuáles son los tipos de proteínas que provocan la lesión, cuáles son en la inmunofluorescencia las que están restringidas, hacen una restricción y determinan el diagnóstico de MGRS, o en algunos casos vamos a tener que utilizar otra tecnología para llegar al diagnóstico final. ¿Por qué? Porque esta enfermedad provoca enfermedad renal crónica terminal si no la tratamos. De manera de que es la causa importante por la cual la comunidad internacional se preocupa por llamar la atención de que tenemos que ir detrás del diagnóstico hasta el final, porque por la enfermedad hematológica estos pacientes no tienen criterio de tratamiento, pero sí por tener la enfermedad renal. Por lo tanto, el mensaje final es: no existe correlación entre el clon monoclonal y la lesión renal, cuando los pequeños clones pueden sintetizar, sin embargo, proteínas monoclonales tóxicas que pueden provocar lesiones severas. El pronóstico depende del tipo de patología y el tiempo en el cual nosotros llegamos con el diagnóstico. Y a pesar que la mortalidad es menor que en un mieloma, la evolución de enfermedad renal crónica es elevada. Existen guías de tratamiento, que no es el motivo de esta conferencia, pero están extensamente explicados en la literatura, y el suceso del diagnóstico y tratamiento depende del abordaje multidisciplinar. Muchas gracias. Karina, puedes empezar. Hola, muy buenas noches de nuevo. Antes de más nada, agradecer a los expositores, me han encantado las presentaciones, y al comité organizador y lógicamente a Alejandro por esta oportunidad. Dentro de las preguntas que hemos recibido, voy a aprovechar que soy la primera para responder a un colega, Iván Salgado, que pregunta sobre el uso de la cistatina como marcador en estas patologías de nefrotoxicidad por antineoplásicos. Él menciona un trabajo de España, pero existe también en pediatría anterior de Estados Unidos, y hay uno actual de Japón que fue hace 1 año o 2 años máximo, donde se utiliza la cistatina como marcador de función glomerular, de filtrado glomerular, en
para ver nefrotoxicidad. Lo que tenemos que tener en cuenta, si queremos utilizar la cistatina, primero que es un marcador de filtrado, no tubular, y hay muchas patologías que son tubulares. Y en segundo lugar, si utilizamos corticoide, acaba por no ser un buen marcador porque varía totalmente la concentración de la cistatina. Y en relación a otros biomarcadores que se utilizan, que yo creo que es un trabajo que tiene que ser realizado, y nosotros estamos con un proyecto y que todavía no conseguimos financiamiento, es que existe, por ejemplo, en el trabajo de Japón, que el NAC, N-gal y KIM1 pueden ser realmente de ayuda para un diagnóstico precoz. Y siguiendo con esto del diagnóstico, quería preguntarle a Ellerson cuál es su opinión sobre qué deberíamos hacer para prevenir, más para predecir, en predicción de quién va a evoluir con enfermedad renal, y cuál es la indicación y en qué tiempo se debe hacer una biopsia renal. Comissão organizadora, eu vou falar um pouco devagar, acho que para facilitar que vocês entendam. Em relação, né, à identificação da população de risco para um evento renal agudo, que eu acho que é o mais frequente e que poderia ser mais facilmente estudado, isso vai variar grandemente em relação ao tipo de quimioterapia. O que a gente tem de conhecimento de droga mais estudada é a cisplatina, e o que até então a gente consegue identificar como fatores de risco para uma injúria renal aguda são os fatores de risco tradicionais, que é a idade, presença de comorbidades, mas principalmente pacientes que recebem doses elevadas. Então, se a gente olha um único ciclo de cisplatina, uma dose maior que 100 miligramas por metro quadrado seria né, uma dose de risco, tá? Ou a dose cumulativa também. Em relação à indicação de biópsia renal, acho que num contexto de injúria renal aguda, de maneira geral, a gente acaba não indicando, talvez deveríamos indicar mais, mas são as indicações tradicionais. E toda vez que o paciente tiver alguma alteração de sedimento, né, tiver hematúria ou leucocitúria, a gente pensa em algum quadro glomerular, quando está associado principalmente a alguma droga que eventualmente possa levar a glomerulopatias. Não sei. Eu fiquei numa dúvida na pergunta do Ivan Javier, que a senhora comentou, se ele, na verdade, se a pergunta não foi a respeito do uso da cislastatina como uma prevenção, não da cistatina C, né, assim, Pero talvez, não sei él colocó aquí cistatina, por lo que estoy leyendo, pero puede ser. Sí, sí. No, cilastatina. Cislastatina. Sí, Es sí. cilastatina. Assim, a cisplatina é um exemplo comum do que a gente vê na nefrologia, que é uma droga bastante conhecida, com muitos tratamentos do ponto de vista experimental, e quando a gente tenta traduzir isso para uma aplicação clínica, a gente não tem. Uma dessas opções que já tem estudos experimentais é o uso da cilastatina, e pelo que eu conheço, tem um trabalho em pacientes que receberam cisplatina intraperitoneal, durante uma quimioterapia hipertérmica, um estudo observacional e que potencialmente seria uma alternativa. Mas a prevenção de toxicidade com cisplatina, basicamente, é a hidratação. Muy bien. Hay una pregunta de la doctora Otati que pregunta ¿cuál sería el tratamiento a elegir frente a una gamapatía monoclonal de significado renal? Bueno, en relación a la MGRS, como yo dije en la charla, hay unas guías de tratamiento, pero básicamente el control del clon pasa por la terapia que actualmente se está utilizando, y nosotros en nuestros pacientes básicamente es bortezomib y diferentes esquemas con bortezomib. No sé qué dices, Eduardo, si estás de acuerdo. Yo creo que la pregunta es pertinente porque hay un trabajo, hay una serie ya analizada del grupo francés de Fran Brideau, ¿no?, que
compara la evolución de los pacientes con afectación renal por diferentes causas, glomerular, cuando se utilizan tratamientos dirigidos al Crohn, es decir, cuando se utilizan tratamientos hematológicos, en diferencia cuando se utilizaban tratamientos inmunosupresores, como más desde un punto de vista renal, ¿no? Los que utilizábamos los nefrólogos. Yo creo que está claro con la evidencia que hay en la literatura que el tratamiento debe ser un tratamiento hematológico. La selección del tratamiento, que en general son esquemas basados en bortezomib, desametasona, más o menos lenalidomida, pomalidomida, pero en los últimos años probablemente la incorporación de daratumumab, que es un anti-CD38, está dando muchas opciones a pacientes que no pueden utilizar diferentes tratamientos o que hacen neurotoxicidad, por ejemplo, con bortezomib, que pueden hacer bastante toxicidad periférica. Pero el mensaje, yo creo que era una de las cosas que hemos coincidido ambos en las charlas, es que el tratamiento hematológico es fundamental. Es decir, que antiguamente había dudas de si utilizando inmunosupresores, rituximab, etcétera. Yo creo que está claro que el tratamiento debe ir dirigido a la erradicación del clon, ya sea que tenga un porcentaje elevado o no de células plasmáticas en la médula ósea. Es decir, ese clon puede ser muy maligno, aunque el porcentaje de células plasmáticas sea bajo, ¿no? Yo creo que es el mensaje a transmitir. Es verdad. Sabes que nosotros, cuando tenemos un diagnóstico de nefropatía de cilindros y mieloma, es un clic y conseguimos el tratamiento del hematólogo. Cuando es MCRS, hay que convencer muchas veces al hematólogo, y entre tanto lo que nosotros hemos aprendido es iniciar ya dexametasona y en algunos casos, pocos, pero en algunos casos iniciamos rituximab hasta el hematólogo se definir en su terapéutica. Sí, yo creo que es muy importante que en los últimos 3-4 años ha cambiado mucho el abordaje, probablemente gracias a grupos como el de Nelson Len en la Clínica Mayo, Fran Brideau en Poitiers, ¿no?, en Francia. Yo creo que esto ha cambiado mucho el abordaje, porque yo recuerdo dar estas charlas hace 5 años con hematólogos y era casi imposible hacerles comprender que eran patologías que había que tratar, aunque no tuvieran indicación de tratamiento hematológico. Pero como veis, el porcentaje de pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica terminal en cualquiera de estas entidades, ya sea por depósito de microtúbulos, de fibrillas, etcétera, es muy importante, ¿no? Y yo creo que lo debemos considerarlo ya como enfermedades sistémicas, ¿no? Incluso hay algunos trabajos que hablan de gammatoria monoclonal con afectación sistémica, no ya ni siquiera renal, sino que son enfermedades probablemente que haya que tratarlas independientemente del porcentaje de células plasmáticas en médula ósea, que yo creo que ese es uno de los mensajes fundamentales, sobre todo a todos los que nos están oyendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Estamos con poco tiempo. Creo que una de las cosas que surge de las charlas de todos ustedes es la importancia de preservar función renal en estos pacientes, porque de ella depende muchas veces el tratamiento que puedan recibir. Entonces, la anticipación y la prevención de pérdida de función renal en cualquiera de ellas es fundamental para que el oncólogo o el hemato-oncólogo pueda hacer su tratamiento dirigido y total.